Kristo asomdwie enka adafo nyinaa. Ɛnɛ so yɛ da foforɔ a ɔsoro Nyankopɔn asan ayɛ. Yɛde Nyame ase sɛ ɔde akɔ yɛn nnwuma so ɛde aba yɛatenaeɛ asomdwie mu. Yɛnte bɔne hunu bɔne ɛyɛ Asafo Awurade tumi ɛne ne bammɔ ne ne kɛseyɛ ɛna ahwɛ yɛ so abɛpem saa mmerɛ mu. Sɛ Kristo de akɔ yɛn nnwuma so ɛde abɛduru fie asomdwie mu na yɛnyɛ biribi adi a na ɛtwa sɛ yɛde aseda ma yɛbɔfoɔ ɛne yɛyɛfoɔ a ɔyɛɛ yɛn. Ɛfiri sɛ ɛnyɛ nipa nyinaa ne nyaa ne sɛn ɛfiri afe no mpo ahyɛ aseɛ bɛpem saa mmerɛ mu. Obi yare da yaresabea saa mmerɛ obi afiri ateasefoɔ asase yi so kɔ. Nanso yɛn deɛ yɛntua ɛyɛ adom bi ne ahomɔborɔ bi ɛna Awurade ɛde akyɛ yɛn. Firi sɛ mɛde de bia yɛn mɛka asɛm ni sɛ contract yɛn Awurade Nyankopɔn ne yɛwɔ no nsi yɛ. Ɛnti yɛda so wɔ akwanya sɛ yɛtoto yɛ nneɛma deɛ ɛbɛyɛ a yɛhɛ ne yɛkɔ yɛbɛtumi akɔ bi. Ɛnti saa mmerɛ ni yɛbɛtie Awurade asɛm. Bible sɛ adekyeɛ biara no ɛsɛ me sɛ meyɛ nea ɔsomaa me no adwuma. Adekyeɛ biara no ɛsɛ wo nso sɛ woyɛ nea a ɔsomaa wo no nso adwuma. Na ɛda bi ba a saa bɛrima wei obi biara nni hɔ a obɛtumi aka ne ho asɛm biem. Saa bere no ɛyɛ bere a na maka me nsa agu me bo na yɛaka saa tam no asɛm a yɛbɛka no sɛ wayɛ adeɛ na yɛde me kɔ 24 hours koraa ɛnto wɔ fie. Saa mmerɛ no na ɔne Awurade adwuma a wɔde somaa wo no na moto nkwanta apae na mu apaapae na asi. Nti saa mmerɛ ɛna adwensakra bi wɔ hɔ a wobɛsakra w'adwen na wode watu nipadua si wɔ sɛ afɔde ɛte ase na wode asom wo Nyankopɔn a wɔyɛ ɔteasefoɔ a ɔde wo ba asase yi so yi. Ɛfiri sɛ asase yi so a yɛwɔ yi deɛ yɛbae sɛ akwantufoɔ na ɛnkyɛ na yɛfiri ha kɔ. Sɛnea yɛfiri yɛkura ase ne yɛkuro mu ɛba nkraba bɛdi pa na ɛbɛduru afe sɛ afe bɛso yɛn nyinaa ɛbɛyɛ adwene korɔ sɛ yɛkɔ yɛkura ase akɔ akɔdi buronya no. Saa na yɛn nuanom awurakwaa nom bi a ɛmɔwu akɔ akɔda no ɔmo so wɔ hɔ atwɛn yɛm ɛtwɛn yɛn sɛ yɛn nso so ɛbɛwu aba na ɔmo ahyia yɛn de anigye ahyia yɛn. Nti mɛsrɛ sɛ saa mmerɛ yɛn nuanom atwɛn yɛn mu atwɛn yɛn yi ɛwɔ sɛ yɛsu tumi siesie yɛn ho sie sɛna yɛbɛtumi akɔ akɔhyia wɔn na yɛn mu nyinaa tumi akɔ akɔdi ɔda a ɛnni awieɛ. Ɛfiri sɛ ɛhɔ deɛ ɛyɛ anigyeɛ, ɛhɔ deɛ ɛyɛ osebɔ. Ɛfiri sɛ ɔsɛ kuro no abɔnten wɔde sika kɔkɔɔ na ayɛ. Nti ne Moses deɛ mepere sɛ mɛkɔ bi saa sɛ menim sɛ wɔn nso wɔpere sɛ ɔso wobɛtumi akɔ bi. Na Bible sɛ baabi biara a ɛbɛhyia biara no yɛntutututu yɛn ho fo na mmɔne daadaa bi ampirim yɛn mu bi akoma. Sɛ yɛanto yɛn ho fo a ɔsɛefoɔ ɛbɛnya yɛn mu kwan. Sɛ yɛanto yɛn ho fo a ɛsɛefoɔ ɛbɛgu yɛn mpɔkyerɛ. Sɛ yɛanto yɛn ho fo a ɔsɛefoɔ nam ho yɛn ho na mmerɛ mu ɛbɛnya yɛn mu kwan. Ɛfiri sɛ yɛakɔkɔyɛ sɛ bɔɔde a yɛde ato gya mu yɛandane no a na ɔde faako pɛ ato gya mu a wobɛkɔ no na ɛhɔ no ahye. Nanso bɛte sɛ wonyɛ adagye ma no na wokisakisa no a ɛtumi toto ɛma ne ben ɛma ne kɔm a ɛnhye. Saa no nipa yɛteɛ ɛtwa sɛ da biara da a yɛfrɛ no sɛ ɛda no yɛde Awurade asɛm ɛkyerɛkyerɛ yɛn ho neɛ ɛbɛyɛ yɛabrabɔ ɛbɛtumi asɔ Kristo Yesu a ɔne wiase nyinaa gye nkwa no ɛbɛtumi asɔ n'ani. Nti mɛsrɛ wɔ sɛ wode w'aso bɛfrɛ me bere tiaa bi. Yɛn Awurade Yesu Kristo a ɔbɔɔ wiase no n'asase no da bia meka sɛ yɛ master Yesu wɔyɛ nimdifoɔ ɛyɛ kyɛ sɛ mehu sɛ na meka mpo ama no akɔ akɔsi. Ɔbɔ nipa a na wabɔ honam mu adeɛ
no de saa de kode na kasa kyerɛ ne ɛbɛyɛ ya braba ye ba betra asase so ya de betoto saa de kode no ho ne yɛhwɛ saa de kode no sɛ ne ban ene ne susisiye ne bobre sitiye na so ye de atoto ye ho wɔ honam fam ene Kristo suma kwantu a ye tu no ye de atoto ye ho owura Yesu di enkyene ɔkasa fa enkyene ho so ka Matthew 5:13 ne kona and after that Matthew 5:11 to 15 and 16 na oka nsɛm bi wɔ hɔnom na 13 na mepɛ sɛ yɛbɛdi ne ka ho asɛm ne yɛde tutu yɛ ho fo ɛfiri sɛ ɔka nkyene ho asɛm ɛwɔ 13 no ho nkyene yɛ ade a yɛfidie mu yɛte no sɛ ebi nni ho a yɛyɛ aduane a wode aduane to wɔ no ma wohunu sɛ nkyene annim enti sɛ yɛno aduane ne sɛ yɛmfa nkyene ntumi ne yɛntumi nni deɛ a saa ne abrabɔ a yɛrebɔ no yɛnipadua su a Kristo de maa yɛn no sɛ nkyene ne wo mu a ɛwɔ sɛ kɔhwehwɛ nkyene kyerɛ kwan na nkyene ne bɛtena wo mu ɛfiri sɛ nkyene ne wo mu a ne wasɛe sɛ nkyene ne wo mu a bɔne tumi bɛtena wo mu sɛ nkyene ne nti wo mu a adwaman tumi tena wo mu sɛ nkyene ne nni wo mu a kɔnkɔnsa tumi bɛtena wo mu sɛ nkyene ne wo mu a bɛtena fa wo nua yere sɛ nkyene ne nti wo mu a wobɛtwitwa wo nua nanti wɔ adwuma mu sɛ nkyene ne nti wo mu a adwuma mu wobɛkɔ saa atwa sɛ yɛma nkyene ne ba bɛtena yɛ mu ɛfiri sɛ mɔmmɔne ɛne ɛnam pa a yɛmfa nkyene hyɛeɛ no sɛ wode nampa no to hɔ bɛyɛ 2 days na wode mɔmmɔne to hɔ a ɛnampa no ɛni 2 days a bɛkɔkɔhwɛ nampa no na ɛnampa no ɛmoa wabam nanso nea yɛahyɛ no nkyene a nkyene wɔ mu no ɛdi bɛyɛ nanan koraa na wobɛkɔ akɔhwɛ ne neɛ teɛ no saa na teɛ ɛno deɛ aboa bi ntumi nsi so ɛfiri sɛ nkyene no ɛwɔ mu no ahyɛ no den mante amen enti ɛnɛ meetufoɔ aka akyerɛ wo sɛ nkyene a ayera firi wo nipadua mu hwehwɛ akyira kwan Bible sɛ wankɔti n'asɛm a nyɛ bibi biara wɔyɛɛyɛ na ɔnam asɛm no so na ɔyɛ adeɛ nyinaa enti hwehwɛ asɛm no akyira kwan na asɛm no ntumi bɛtena nipadua no sɛ asɛm no tiw mu deɛ a bɛhyɛ wo deɛ ma nipa hunu nkyene no atiw mu no mante amen hwehwɛ nkyene no akyira kwan na nkyene no mɛtena no wɔsɛ moni asase so nkyene na sɛ nkyene yera wo ne dɛw a ehi amahwɛ biam ɛdi sɛ ohwie gu na nipa tietia so ɛtuma sere sɛ bɛbɛma nkyene yɛn Awurade Yesu Kristo edi adie yi mu no so wɔsɛ yɛn ne wiase nkyene deɛ a yɛn da nkyene ne su adi ɛwɔ wiase ma nipa nyina hunu nkyene no esitiɛ ana nkyene no sɛ na tie mu no sɛ na esitiɛ ɛfiri sɛ nkyene yɛ ade a yɛde hyɛ ade a ɛkyɛ nti saa na mɛhyerɛ wo sɛ ma nkyene no mɛtena mu hwehwɛ nkyene no akyiri akwan ma nkyene no ntumi andivorɔpo wɔ mu ne ɔmo mu wiase no so hunu sɛ Awurade Yesu Kristo ɔde nkyene bi adie mu ma ɔmo wɔ ɔbrɔ no so ɛnya nkyene no so mfasoɔ ma ɔmo wɔ fie no ɛnya nkyene no so mfasoɔ wɔasafo mu ɔmo nya nkyene no so mfasoɔ woyɛ asafo pani a ma nkyene ntena mu na sɛ wɔma nkyene no antena mu na wonkyene hwie gu a asafo ma no yɛmfa wo nyɛ hwee saa so na woyɛ sɔfo a ma nkyene a yɛn Awurade Yesu Kristo adi adie mu no ɛntena mu na ɛde n'adi ma nipa nyina hu no sɛ nkyene no atiw mu na nyɛ saa na wohwie wo nkyene no gu a nipa bɛtiatia so de w'anim ayɛ fam nti hyerɛ na mɛsrɛ sɛ yɛbɛma nkyene a yɛn Awurade Yesu Kristo adi adie mu no ɛbɛtena yɛn mu yɛn Awurade Yesu Kristo nka yɛn ho na ɔnhyɛ den sɛ ne bɛtumi ada nkyene no adie ma wiase nyinaa hunu nkyene atie mu ne maame me papa nkyene no atiw mu sɛ ntiw mu deɛ a hwehwɛ nkyene no akyira kwan saa mmere ne bere a yɛbɛtumi ahwehwɛ nkyene no akyira kwan na yɛde abɔ yɛabrabɔ ama yɛabrabɔ a yɛrebɔ no
nipa nyinaa hu sɛ nipa sumasi deɛ ɛnkyene no ati ne mu na hwɛ yie no wanhwie wo nkyene nto angu ma ɛnkyene no nhyɛ wo den sɛ nkyene no hyɛ wo den a aboa nwansana si so pa na ɔkɔ ɔntumi nto ngu mu na sɛ nkyene no nti mu deɛ a nwansana si mu na wato agu mu na afei bɔne no ɛnyini bɛrɛ nwansana bɛto agu mu no ɛhɔ na dwaman bɔ ba nyinsayi tuguo ba koronobɔ ba atutuo ba ɔmo fa amanfoɔ yere no no na afei de ɛnyini wɔ nipadua no mu ɛfiri sɛ ɛnkyene no ɛntew mu mɛsrɛ wo sɛ saa mmere mu yɛbɛhwehwɛ nkyene no akyiri akwan na ɛnkyene no tinyɛ nyini wɔ yɛ nipadua mu na sɛ ɛnkyene no nyini wɔ nipadua mu a bɔne no ɛba a ɛnam wo ti so ɛhu sɛ wo ba a na ɔno adi kan afa ha ɔne mmɔ mpo ne mpo pa a na ɔpɛ baabi de n'ani afa nti mɛsrɛ sɛ yɛnhwehwɛ nkyene no akyiri akwan na ɔmo ɛborɔ no so nyinaa no ɔmo nya nkyene no ho mfasoɔ na sɛ yɛda nkyene no adi a sɛne ɔsɛefoɔ ɛsɛe no menim sɛ yɛhwɛ nkyene no akyiri akwan a yɛso yɛbɛtumi atwe akra deɛ ma yɛwura de Yesu Kristo na ɔmo so nya nkyene no so mfasoɔ ma obi nya nkyene no so mfasoɔ ɛmfiri hɔ nkyene no daadi ma nipa foforɔ nso nya bi ɛfiri sɛ yɛde nkyene ɛtu nkwan mu a yɛnya taste ɛfiri mu ma nipa ɛnya nkyene no so mfasoɔ ɛfiri sɛ sɛna Sodom yɛn awurade Yesu Kristo kɔkɔ sɛ Sodom no na nkyene no nti wɔ mu nti Lot ne nipa a onya ne firi ɛhɔ nom ɛfiri sɛ Lot deɛ ne Bible de ne ho adanseɛ sɛ Lot kuro no mu nyinaa ɔne ne nipa a onya nkwagyeɛ Lot no ne mma na yere kura mpo de wɔntumi ankɔ ankɔduru ɛfiri sɛ na nkyene no nti ɔbaa ne mu sɛ yɛ adeɛ ne nkyene no ti ne mu a nka ɔnnane n'ani nti mɛsrɛ wo sɛ yɛmmɔ yɛn awurade Yesu Kristo nkyene a wahyɛ yɛn no ɛntena yɛn mu na yɛnhwɛ yie sɛ yɛnhwie ngu na nnipa antiatia so ɔsɛ sɛ ɛhwie gu a ɛhia ma hwee biem agye sɛ nnipa tiatia so saa berɛ na asɛe anuonyam na abɔw nti saa mmere mu nea mesrɛ wo ne sɛ ma ɛnkyene a yɛn awurade Yesu Kristo de adi mu no ɛntena mu na afoforɔ nso ayɛ dɛn anya so mfasoɔ Kristo nka ho na ɔntena ne mu nkyerɛ wo na ɔma nkyene a wɔde adi mu no ɛnyini sɛnea n'asɛm si teɛ adom no nti amen.